نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مناقب امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا نام حسین، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب ذکی شہید اکبر ہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی، آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے۔ آپ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں۔ آپ فرزند حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ نے ان کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ان کا نام تو ان کے نانا ہی رکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو آپ کے نواسے کی ولادت باسعادت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکباد پیش کی اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسین رکھا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین۔ تاجدار کائنات نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں اذان کہی اور فرمایا بیٹا یہ تیرے نانے کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین علی پاک نے آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، نگاہ سے نگاہ ملی اور نگاہوں میں جواب دیا کہ اگر یہ آپ کی آواز ہے نانا مصطفیٰ، اگر یہ آپ کی آواز ہے تو کان حسین کے ہیں۔ لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، مصلوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا حسین نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن سنائے گا۔ امام حسین علی مقام کی شان بہت بلند ہے، آپ کی سیرت و کردار بہت عظیم ہے۔ آپ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے نہیں کہ آپ نواسہ رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ جگر گوشہ بطول ہے، اس لیے نہیں کہ آپ نور نگاہ علی ہیں۔ نواسہ رسول ہونا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، جگر گوشہ بطول ہونا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، مگر آپ کا نام قیامت تک اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانی دی اور جو شہادت کا جام نوش کیا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے آپ کو زندہ اور جاوید بنا گیا۔ کون حسین جو اتنے بہادر تھے کہ بے سر و سامانی کے باوجود 3 دن تک پیاسا رہنے کے باوجود 20,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے ظہر تک جس نے لڑائی کی، اتنے بہادر کہ جن پر تیروں کا می برسا، نیزوں کی بارش ہوئی، برچیوں کے بادل چھائے اور تلواروں کے طوفان اٹھے، مگر آپ کے پاؤں میں ذرا بھر بھی لغزش نہ آئی اور آخری دم تک آپ ثابت قدم رہے۔ کون حسین جو اتنے سخی تھے کہ دشت کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے معصوم بیٹے علی اصغر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے ہوئے دیکھا، بھائی کی امانت قاسم کے سر کو پامال کر دیا، اپنی بہن کے جگر گوشوں اون و محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروائے اور پھر سب سے آخر میں اپنے بیمار بیٹے عابد کو اور اپنی بیٹی سکینہ کو اور اپنی پیاری بہن زینب کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان کی بھی اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کر دی، اپنی جان بھی سخاوت کر دی۔ پھر کون حسین کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین
हुमा रेहानाती मिनत दुनिया। एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बोसा ले रहे थे, हुसैन को चूम रहे थे। किसी ने कहा आप इनसे इतना प्यार करते हैं। आपने फरमाया मैं क्यों ना प्यार करूं, यही तो मेरी दुनिया की जन्नत के फूल हैं, मैं इनको क्यों ना सूंघूं, मैं इनसे क्यों ना प्यार करूं। आपने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा अल हसन वल हुसैन फ़क़त अहब्बानी, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की बस उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। और जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा वो अल्लाह के यहाँ मबग़ूज़ हो गया, और जो अल्लाह के यहाँ मबग़ूज़ हो गया अल्लाह उसे आग में दाखिल कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया ये मियार कायम कर दिया कि नफ़रत और मोहब्बत का एक मियार कायम कर दिया। अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का एक मियार कायम कर दिया कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। जिस तरह रसूलुल्लाह का अदब अल्लाह का अदब है, जिस तरह रसूलुल्लाह की हुर्मत बारगाह खुदा की हुर्मत है, जिस तरह रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी अल्लाह की फरमा बरदारी है, रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है, रसूलुल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के हसन हुसैन से मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, और उनकी फरमा बरदारी रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी है। उनसे बुग़्ज़ रखना, उनसे अदावत रखना, उनको तकलीफ़ देना गोया रसूलुल्लाह को तकलीफ़ देना है, और रसूलुल्लाह को तकलीफ़ देना गोया अल्लाह को तकलीफ़ देना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मियार कायम कर दिया कि अगर देखना चाहते हो कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत में कौन कामिल है और किसकी मोहब्बत अल्लाह के लिए खालिस है और अल्लाह के रसूल के लिए, तो वो ये देखें कि हजूर के अहले बैत के साथ, हजूर के इन शहज़ादों के साथ, हजूर के इन जिगर गोशों के साथ, हजूर के इन नूर नज़र के साथ, हसनैन करीमैन के साथ कौन कितना मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है और कितना प्यार करता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन हुसैन, जिसके लिए हजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, कि नी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और फरमाया अहब्बुल्लाह मन अहब्बा हुसैना, कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। अरे ये बात तो समझ में आती है कि या रसूलल्लाह, ये बात तो समझ में आती है कि हुसैन आपसे हैं, वो आपकी ज़ुर्रियत हैं, वो आपकी नस्ल पाक हैं, वो आपके नसब से हैं, आपके हसब से हैं, आपके जिगर गोशे हैं, आपकी औलाद हैं, आपके बेटे हैं, आपके नवासे हैं, वो आपसे हैं, आपका खून है। ये बात तो समझ आती है, मगर या रसूलल्लाह ये क्या बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इस बात में क्या इतनी बड़ी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये इस तरफ इशारा है कि हाँ, ये बात तुम्हें उस वक़्त समझ आएगी जब मेरा हुसैन करबला के तपते रेगिज़ारों पर शहादत का जाम नोश करेगा, अपना सर, अपना तन, मन, धन सब कुछ दीन पर कुर्बान कर देगा, अपने 72 तन करबला में शहीद कर देगा। वो प्यासा 3 दिनों का तरहाया हुसैन जब सब कुछ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर देगा, दीन की आबरू रख लेगा, दीन की आन को बचा लेगा, दीन को की कदरों को पमाल होने से बचा लेगा, और क़यामत तक के लिए हक का बोलबाला कर देगा और दुनिया को बता देगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। हक को बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला, हक को बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाला, हक का बोलबाला करेगा, इस्लाम का बोलबाला करेगा। इस तरह से इमाम हुसैन, मेरा ये प्यारा बेटा हुसैन, शहादत का जाम नोश करके रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए मेरे दीन की का ज़ामन बन जाएगा, मेरे दीन की बका, मेरे दीन के इर्तिका और दीन इस्लाम की को बचाने वाला बन जाएगा। तो अब तक मेरा वजूद यानी हुसैन मुझसे था,
पैदाइश से लेकर 61-60 तक हुसैन मुझसे था, मगर करबला से लेकर क़यामत तक मैं हुसैन से हूँ, मेरा दीन हुसैन से है, मेरा दीन मेरा इस्लाम हुसैन का मरहून मिन्नत है। शहादत इमाम हुसैन का मरहून मिन्नत है कि जिसकी शहादत की बना पर इस्लाम क़यामत तक के लिए बुलंद हुआ। अज़ान मस्जिदों में अगर आज अज़ानें हो रही हैं तो हुसैन की वजह से, मक्का मदीना में अगर आज इबादतें हो रही हैं तो हुसैन की वजह से, आज अगर इस्लाम बुलंद है तो मिंबरों पर अगर कुरान पढ़ा जा रहा है तो हुसैन की वजह से। अगर हुसैन वो कुर्बानी ना देते तो दीन इस्लाम में हक़ व बातिल की तमीज़ ख़त्म हो जाती, हुर्मत ख़त्म हो जाती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताकर कि मैं हुसैन से हूँ, इस बात की तरफ इशारा किया कि मेरा दीन, मेरा वजूद, मेरी सीरत, मेरी किरदार शहादत इमाम हुसैन के बाद पाया तकमील को पहुँचती है और उसकी मरहून मिन्नत है। शहादत इमाम हुसैन दीन इस्लाम की बका और इर्तिका की ज़ामन बन गई। साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम गुफ्तगू पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल राज दुलारा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।